समाज सेवी सोनामुनि राय ने अपना 33वां जन्मदिन राजगंज के बिन्नागुड़ी बनियापड़ा एससी प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ मनाया। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. आज उन्होंने स्कूल के छात्रों के साथ केक काट कर अपना जन्मदिन मनाया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय के लगभग 132 छात्र छात्राओं के हाथों में कॉपी, पेन, पेंसिल सहित विभिन्न शैक्षणिक सामग्री वितरित की। इस संबंध में समाज सेवी सोनामुनि राय ने कहा कि हर साल उनका जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस साल भी मैं अपना जन्मदिन अलग तरीके से मनाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना जन्मदिन स्कूल के बच्चों के साथ मनाया। मैंने उन्हें कुछ शैक्षणिक सामग्री दी। बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर अच्छा लग रहा है। জানুয়ারি ৯ আমার জন্মদিন, তো সেই উপলক্ষে আমি কিছু বাচ্চাদের হাতে খাতা, রুল, রাবার ওনার হাতে তুলে দিলাম। আর এখানে কিছুদিন আগে যে শাওরিং, আজকে আমার 33তম। এটা আমাদের একটা নতুন বছরের নতুন কাজ, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, তার জন্যই। এর আগেও করেছিলাম কিন্তু এইভাবে করিনি, কারণ তখন আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছিল না। তখন এটাই আমাদের প্রথম নতুন বছরের নতুন কাজ। আগামীতেও আমরা এইভাবেই এগোবো, এইভাবে বাচ্চা কাছে থাকবো, পাশে থাকবো সবার। এই স্কুলে বাচ্চাদের নিয়ে, আমাদের ক্লাবের সদস্য দাদাদের নিয়ে, আমাদের মেম্বার এমএলএ স্টেট তিনি আছেন, স্যার আমাদের সব মামা আছেন, আপনারা সবার আশীর্বাদে আজকে জন্মদিন পালন করলাম। আস্তে ফাঁকা হয়ে দাঁড়াবে, যেমন ফাঁকা করো, যাও আস্তে আস্তে যাও।